रिसेंटली हम लोग अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी एवं तराई मिल के 16 एवं 17 तारीख पहले से हम लोग नोटिस कर दिए थे गेट पिटिंग। मैं भी यहाँ पे गेट पिटिंग पे हूँ। अब गेट पिटिंग हम लोग का होता है क्या, काम जाने के पहले हम लोग मीटिंग करते हैं एवं काम भेजते हैं। कल वोट घोषणा हो गया। आगामी 23 तारीख वोट है अप्रैल का। इस बार वोट चाय बागान का वोट, डेवलपमेंट का वोट होगा, काम का वोट होगा। माननीय मुख्यमंत्री सुशील ममता बंदोपाध्याय जो काम बंगाल के चाय श्रमिकों के लिए किया है, हम लोग इसी को लेके प्रचार किए, क्योंकि माननीय सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय के नेतृत्व में बस परिसेवा चाय बागान पे शुरू हुआ, अस्पताल परिसेवा शुरू हुआ, ग्रेस हाउस शुरू हुआ, और हमारा नेता अभिषेक बंदोपाध्याय जो 3 जनवरी को यहाँ पे आके अलीपुरद्वार जिला में बोल के गए कि सरकार गठन होने का 1 महीना के अंदर में हाजरा 250 से 300 होगा। हम लोग इसी को प्रचार करते। আধুনিক চিকিৎসা পরিষেবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান গ্যালাক্সি মেডিসিন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার। আপনারও আপনার পরিবারের সুস্থতার কথা ভেবে শহর ফালাকাটায় শুরু হলো উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন প্যাথোলজি ল্যাব ও পূর্ণাঙ্গ ওষুধের দোকান। সবকিছুই এক ছাদের নিচে। এখন আর আলাদা আলাদা জায়গায় ছুটতে হবে না, এক জায়গাতেই মিলবে প্রয়োজনীয় সব স্বাস্থ্য পরিষেবা। আমাদের গ্যালাক্সি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রক্ত, মল ও মূত্রের পরীক্ষার পাশাপাশি আধুনিক এক্স-রে সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ডায়াগনস্টিক টেস্ট করা হয়। এছাড়াও রয়েছে প্রতিদিন অভিজ্ঞ দক্ষ ডাক্তারদের চেম্বার, রয়েছে মানসম্মত পূর্ণাঙ্গ ওষুধের দোকান। আমাদের লক্ষ্য একটাই, সঠিক চিকিৎসা সুবিধা আপনার হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া। উন্নত যন্ত্রপাতি ও যত্নশীল পরিষেবার মাধ্যমে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আপনার ও আপনার পরিবারের সুস্থতার পাশে থাকতে। আমাদের ঠিকানা কুঞ্জনগর রোড, সুভাষপল্লী, ফালাকাটা। যোগাযোগ নম্বর 8250038085। আপনার সুস্থতা আমাদের দায়িত্ব। এক ছাদের নিচে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসেবার সুবিধা এখন গ্যালাক্সি মেডিসিন ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে।